kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gali. Sir Mark, maing buntag. May buntag, Sir Yaw, sa mga sugintig kami na, ginulikas update, bahin sa kimustang panahon, karong adlaw. Pagkaya nag-apekto ang easterlies sa dakong bahin sa nasod. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Visayas, patayan ka makasinati sa init nga panahon, pasulabi ang adlaw, apan nakalang gyapoy mga hikayon, sa mga lumalabay, mga patak-patak ng mga pagawan, pagpanagdukilat, gumikan, meaning easterlies o gining mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan, dili sa kabisayaan, doon na pagkapon tayo masinati, nga hinay ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin, nga gikan sa silangan. Ito na sa amenang silangan, diin na ito kadagatan, magkabiling magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dili sa Cebu at kadagatan, doon ay hunas, rinas pa ito 13 sa kaadlawon o mo taog kung aras 38 sa buntag. Temperatura karong adlaw na sa 27 ito na sa 32 degrees centigrado. Ato ang heat index na around 37 to 40 degrees Celsius. Karong adlaw, minsilang magula kasi ko na size sa buntag salot unyang alas 5:55 sa hapon. Television live time, alas 5:08 na sa kabuntagon. Huwag mga natawang latest update, di kan diri sa buhatan sa DOST sa Mactan. Ini si Mark Gales na ayong buntag o daghang salamat. Salamat kayo, Sir Mark. Yan may buntag sa pag-asa. Sa sponsor, buntag. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Mga pamukha. Nining adlaw nga Huwebes. Action. Pizza Jays bulan sa Abril tuig 2025. Mga kinahang na program. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Pinagi ni Sir Mark Gales ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan. Salamat kayo ni Sir Mark Gales o mayong buntag sa pag-asa Mactan. Sa kabuntagon.